जय जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। आजिर भिडियो रे आपण माने देखिबे ता 24/6/2025 शिशुबाटिका 3 प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी लेसन प्लान शिशुबाटिका 3 रो शिक्षक सहायक पुस्तिका एवं विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिका साहाय्य रे आमे एही लेसन प्लान टी को प्रिपेयर करछि एवं द्वितीय श्रेणी पाई मध्य द्वितीय श्रेणी भाषा कार्य पुस्तिका गणित कार्य पुस्तिका तसहित आमर पाठ्य पुस्तकर समाहार रे लेसन प्लान टी प्रस्तुत होईछि। आशा करूछि आपण मानन पई निश्चय कार्य रे लागिबो। तो चलंतु आरंभ करिबा। शिशुबाटिका 3 एवं प्रथम श्रेणी पाई अछि मल्टीग्रेड लेसन प्लान। देखंतु प्रथम पीरियड अछि गोल बैठक समय सर्कल समय सक्रियात्मक कार्य एथिरे करिबा। विकास दिग अछि आमर सामाजिक आवेगिक एवं नैतिक विकास। पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता अछि CG4 C4.5 श्रेणीगृह रे एवं विद्यालय रे सामाजिक नियम को बुझिबे एवं ग्रहण करिबे। शिक्षण फलाफल अछि स्वाधीनता सह कार्य करिबे और दायित्व नै कार्य संपूर्ण करिबे। शिक्षण कार्य अछि शिशुबाटिका 3 प्रथम श्रेणी पिलांको गोलाकार रे ठिया कराई जण जण करी निज नाम एवं कोन खाइबा को भलो लागे कहिबा पई उत्साहित करिबी। द्वितीय पीरियड शिशुबाटिका 3 पाई रहिछि मुक्त खेल विकास दिग शारीरिक विकास। पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG1 C1.3 श्रेणीगृह को स्वच्छ और संगठित रखिबे। शिक्षण फलाफल अछि जिनिसपत्र व्यवहार परे उपयुक्त स्थान रे जत्नर सह रखिबे। शिक्षण कार्य अछि पुस्तक कोणरू गाँर चित्र चार्ट आनी कोण सबु देखुछंती कहिबाकू पिलांकू उत्साहित करिबी। शिक्षण सामग्री अछि गाँर चित्र चार्ट। प्रथम श्रेणी पाई रहिछि सप्ताह 3 दिवस 4 रो कार्य। हमर विषय प्रसंग अछि DG1 मिछि मिछिका। एहा विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकार 66 पृष्ठारु आपण माने पाई परिबे। विकास दिग अछि सेही शारीरिक विकास। पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता अछि HW 3.11 CG3 C3.1 विभिन्न कार्यकलाप रे इंद्रियगत धारणा एवं शरीर गतिविधि मध्य समन्वय प्रदर्शन करिबे। शिक्षण फलाफल अछि बड़ और छोट गोष्ठी कार्यकलाप समय रे आवश्यक करुथुबा साथी मानकू सहाय्य करिबे। शिक्षण कार्य अछि पिलांकू यू आकार रे ठिया कराई परिस्थिति आधारित किछि सूचना देई अभिनय करिबाकू कहिबी। उदाहरण कबाड़ी खेल समय रे तुम सांग पड़ीगले तुमे कौन करिबो। एथिपाई शिक्षण सामग्री अछि किछि परिस्थितिर सूचना फर्द। तापरे तृतीय पीरियड उभय शिशुबाटिका 3 एवं प्रथम श्रेणी को नहीं करिबा। विषय प्रसंग अछि भाषा DG2 चाल बुली देखिबा पृष्ठा 128। एहा सहित आमको विद्या प्रवेशर कार्यफर्द 21 करिबार अछि। तापरे विकास दिग अछि भाषागत विकास। पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता अछि ECL 1 3.5B ECL 1 3.5 रो B CG9 C9.3। शिक्षण फलाफल अछि चित्र रे थिबा वस्तु गुडी को देखि कहिबे और सेमानक नाम लिखिबे। शिक्षण कार्य अछि पिला माने शिक्षयित्री तत्वावधान रे बाड़ी बगीचा बुली देखि श्रेणी गृह रे आसी कोण देखिले कहिबे। शिशुबाटिका पिला माने खंड वाक्य रे उत्तर देबे एवं प्रथम श्रेणी पिला माने पूरा वाक्य रे उत्तर देबे। एहा सहित आमको गछ सह फल को गार टाणी जोड़िबे जहाँकि विद्या प्रवेश कार्यफर्द 21 पृष्ठा 21 कराबी। एहा प्रथम श्रेणी पई रहिछि। शिक्षण सामग्री अछि बगीचार चित्र एवं कार्यफर्द। चतुर्थ पीरियड उभय शिशुबाटिका 3 एवं प्रथम श्रेणी पाई रहिछि। विषय प्रसंग अछि गणित DG3 आस खेली खेली जानिबा। एहा आपण माने विद्या प्रवेशर पृष्ठा 190 रु पाइबे। विकास दिग बौद्धिक विकास। पाठ्यक्रम लक्ष्यता अछि IL 3.28 CG8 C8.5 कम बेसी परिमाण को चिन्हाइबे एवं व्यवहार करिबे। शिक्षण फलाफल अछि पिलार चतुपार्श्वर परिस्थिति घटनावली सिद्धांत निर्णय करिबे। शिक्षण कार्य रे आमे शिशुबाटिका 3 एवं प्रथम श्रेणी समस्त पिलांकू आयतकार एवं गोलाकार आकृतिर रंगीन कागज टेबुल उपरु नेई चट्टाण रे सेही परि आयताकृति एवं अंडा गोलाकृति घरा टणा होइथिबो सेही जगह रे ठिया हेबाकू कहिबा। केउ आकृति रे अधिक संख्यक शिक्षार्थी अछंती एवं केउ आकृति रे कम संख्यक शिक्षार्थी अछंती
ପିଲାମାନେ କହିବେ ଏବଂ କମ୍ ବେଶୀର ଧାରଣା ପାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ଆମର ଆୟତାକୃତି ନାଲି ରଙ୍ଗ ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍, ତ ସହିତ ଗୋଲାକୃତିର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ଅଛି ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ପ୍ରଥମ ପାଇଁ ଆମର ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି କଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୃଜନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିରେ ଆମେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ଦେବା ଏବଂ ଶିଶୁ ବାଟିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ 6 କରିବା। ବିକାଶର ଦିଗ କଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୃଜନାତ୍ମକ ବିକାଶ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଅଛି CG12 C12.4 ମିଳିତ ଭାବେ କଳାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅଛି ରଚନା ଏବଂ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରିବା ଶିଶୁ ବାଟିକା 3କୁ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ରଙ୍ଗ ବୁଡ଼ାଇ ବେଲୁନ ଚିତ୍ରରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଦେବାକୁ କହିବା। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଶିଶୁ ବାଟିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ 6 ପୃଷ୍ଠା 17ରୁ ପାଇବେ। ଆମର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବେଲୁନ ଚିତ୍ର କରି ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପରେ ରଙ୍ଗ ଦେବେ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ଏବଂ ରଙ୍ଗ। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ ଅଛି ଉଭୟ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଘରେ ବାହାରେ ଖେଳ ଏବଂ ବିଦାୟକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ବିକାଶର ଦିଗ ଅଛି ଶାରୀରିକ ବିକାଶ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଅଛି CG3 C3.2 ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସନ୍ତୁଳନ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ନମନୀୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅଛି ଶାରୀରିକ ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତଳେ ପାଣି ନ ପକାଇ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମଗ୍ର ପାଣିକୁ ଗ୍ଲାସରେ ଭରି କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣ ଜଣ କରି କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଣି ତଳେ ନ ପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କୁ କରତାଳି ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ତାପରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ପୁନରାଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ସବୁ ହେଲା ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ମଗ୍ ପାଣି ଏବଂ ଗ୍ଲାସ୍। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3ର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବେ କଲମ ଟାଣି ନେବେ। ଶ୍ରେଣୀ ସମୟ ପିରିୟଡ଼ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିକାଶର ଦିଗ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ ଅଛି ଭାଷା ଟିକି ନଈ ଗଳ୍ପ ଓ କବିତାମାଳାର ପୃଷ୍ଠା 56ରେ ଏହା ରହିଛି। ବିକାଶର ଦିଗ ଭାଷାଗତ ବିକାଶ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା DG2 CG9 C9.1 ମୌଖିକ ଭାଷାର ବିକାଶ ଏବଂ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସରଳ ଗୀତ କବିତା ଶୁଣିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅଛି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ସହ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଟିକି ନଈ କବିତାକୁ ସ୍ୱର ଲୟ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ସହ ଗାଇବି। ପିଲାମାନେ ମୋ ସହ ଗାଇବେ। ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ନଈ ଚିତ୍ର କରି ରଙ୍ଗ ଦେବେ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ଏବଂ ରଙ୍ଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ସପ୍ତାହ 3 ଦିବସ 4ର ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା କରାଇବା। ଭାଷା ରହିଛି ଆମର ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 3 ଦିବସ 4ର କାର୍ଯ୍ୟ। ବିକାଶର ଦିଗ ଭାଷାଗତ ବିକାଶ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଅଛି DG2 CG10 C10.1 ଡିକୋଡ଼ିଂ ଏବଂ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଧ୍ୱନି ସଚେତନତା ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଚିହ୍ନିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଚିତ୍ର ଦେଖି ନାମ ଲେଖିବେ ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବେ ଓ ଲେଖିବେ। ଶବ୍ଦ ପଠନ କରିବେ। ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଅଲଗା କରିବେ। ସରଳ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବେ। ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 3 ଦିବସ 4 ପୃଷ୍ଠା 16ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ଭାଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ପାଠ 2 କହିଲ ଦେଖି ପଦ୍ୟ। ଭାଷାଗତ ବିକାଶ ଅଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା। ବିକାଶର ଦିଗ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଅଛି DG2 CG9 C9.1 ପଠନ ଏବଂ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସରଳ ଗୀତ ଏବଂ କବିତା ଗାଇବେ ଏବଂ ଶୁଣିବେ। ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ସହ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବେ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ କହିଲେ ଦେଖି କବିତାକୁ ସ୍ୱର ଲୟ ତାଳ ସହ ଗାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଇବାକୁ କହିବି। ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି। ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବାକୁ କହିବି। ପଶୁ ଏବଂ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ଚାର୍ଟ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ଗଣିତ ଗଣିତ ଖେଳ ସିଧା ଗାର ଟାଣିବେ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ DG3 CG8 C8.8 ମୌଳିକ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଜାଣିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାର ତଥା ଶୋଇ ରହିଥିବା ଗାର ଭୂମି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଗାର ଏବଂ ତେର୍ଛା ଗାରକୁ ଚିହ୍ନିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାରର ଧାରଣା ଦେବି। ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଷ୍ଟେଜରେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିବା ଜିନିଷର ନାମ କହିବେ ଏବଂ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଏହା ସହିତ ପାଠ 2 ଗଣିତ ଖେଳର ପୃଷ୍ଠା 9କୁ କରାଇବି। କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ।
पंचम पिरियड गणित गणित कार्यपुस्तिका सप्ताह 3 दिवस 4 कार्य विकासर दिग अच्छी बौद्धिक विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता सेम रही शिक्षण फलाफल सेम रही शिक्षण कार्य अब्स्ट्राक्ट स्टेज रे आम चित्र रे केतोटी सीधा गार केतोटी तेरछा गार रही लिखिबे ठिया होइथिबा गार एवं शोइथिबा गार को नहीं व्यक्तिगत भाव चित्र अंकन करेंगे यह आपण मैंने गणित कार्यपुस्तिका पृष्ठा 24 रे पाइबे कार्यफल अच्छे शिक्षण सामग्री। षष्ठ पीरियड अच्छी परिवेश पाठ 2 कहिल देखी विकासर दिग अच्छी बौद्धिक विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता अच्छी DG 3 CG 7 C 7.1 विभिन्न वर्गर वस्तु से संपर्क निरीक्षण करेंगे शिक्षण फलाफल रे पशुपक्षी नाम कहे शिक्षण कार्य पशुपक्षी धंदा शिक्षयित्री पिलांकु शुणाइबे एवं उत्तर देवाई कहे शिक्षण सामग्री अच्छी पशुपक्षी चित्र। सप्तम पीरियड रही खेल विकासर दिग शारीरिक विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता अच्छी CG 3 C 3.2 विभिन्न शारीरिक कार्यकलाप संतुलन समन्वय और नमनीयता प्रदर्शन करेंगे शिक्षण फलाफल अच्छी शारीरिक संतुलन प्रदर्शन करेंगे शिक्षण कार्य अच्छी तले पानी न पकाई समस्त शिक्षार्थी व्यक्तिगत भाव मग्र पानी को ग्लास रे भरी करेंगे जो माने पानी तले न जो मानकर पानी तले न पड़ो से ताली मारी उत्साहित करा शिक्षण सामग्री अच्छी मग ग्लास पानी एहीपरि भाव में आमर द्वितीय श्रेणी लेसन प्लान टी सरी जाइछि आशा करुछि भिडियोटी निश्चय भाव आपण मान पई साहाय्य लागिबो जदि साहाय्य लागिछि बोली भाबुछंती दयाकोरी भिडियो को लाइक करेंगे शिक्षक बंधु मानकु शेयर करेंगे जो माने चैनल रे नुआ अछंती अनुरोध चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एवं निजर मतामत कमेंट माध्यम रे देबा पई जमा भी भूलिबे नाही। रहुछि धन्यवाद। जय जगन्नाथ।